Tinchlikmi singlim? Men Dildorani dugonasi Nargizman. Va alaykum assalom. Nimaga yo'lga turib oldingiz? Sizda muhim gapim bor edi. Xo'p, tinchlikmi? Nima gap ekan? Boy, siz ham biroz dam oling. Shoshmang Nosirboy. Iltimos, meni tashlab ketmang. Shu bugun yonimda qoling. Kelamiz, gaplashib tong orttiramiz. O'zim yeb bitiraman. Hozirgina yana 50 yil yashayman deyotdingiz. Qariming yasaynagan shonni gaplariga ishonmang. Har tugul tan olibsiz. Men o'zimcha O'zingiz uni tutsog'iga tushib berdingiz. pulim bor, kuchim bor deb yurardim. Demak, mana shunday bo'lish kerak ekanda. Bitta tulki O'zingizni ayblamang. meni laqillatib ketdi. Bo'pti, Nosirboy. Nima siz yosh bolamisiz? Ertaga yetib bersam, Menga aytadigan rivoyatlaringiz yo'qmi? bir qo'shiq hirgoyi qilib beraman. Tamar opa? Yo'q, ishlarim ko'payib ketdi. Opa nazokat qochib ketdi. Bugun bitirib ketishim kerak. Uni fosh qildik. Militsiyaga ham qidiruvga berdik. Bir kunda shuncha yangilik deng. Yo'q-ey. O'zi ham juda ham ayyor ayol ekan. Endi nima bo'ladi? Suvdan quruq chiqib ketdi-ya. Tutishadi. Hamma ustidan ariza yozib yotibdi. Juda ham yaxshi bo'pti. Qo'lga tushsa 169 bilan Ha, bir ayol kelib ketdilar. meni hech kim so'rab kelmadimi? Lekin o'zlarini tanishtirmasdan ketdilar. Men hech kimni uchrashuvga chaqirmagandim. Hayronman. Kutaylikchi, ertaga kelib qolar, balki. Mayli. Mayli, bo'lmasam siz ham uyga ketavering. Xo'p bo'ladi. Bugun hamma bayram qilar ekan. Yaxshi. Meni o'yda deb o'ylaganmidilaring? Ha, bilib qo'y. Yomonga o'lim yo'q. Hali beri o'lish yo'q. 50 yil? Yana 50 yil yashasam yetadi. Men buncha yasha olmas edim. Jahongir, Hurmatim bilan ketganim yaxshi. seni bir yaxshi birga xabar eshitaylik. Nima gaplar? Hali bunga erta. Ana o'li kelib yuraymiz qilib ketdi. Yaxshi gap hali yo'q. Uni ismini meni oldimda tilingga olma. Xo'p bo'ladi. Pulni yeb ketibdi. Maoshga kelsak, pul yetmayapti. Demak, bankdagi अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन ड्रामा सीरियल हमराई के नई किस्त में हमें दिखाया जाता है जो सयान का बाबा गाजी यूसुफ होता है, वो खड़ा होता है तो उसके पास अमीबा बुखारी जो लड़की होती है वो आ जाती है और कहती है कि आपने अलिफ को कैसे मारा, आप मुझे बताओ। तो गाजी यूसुफ कहता है कि मुझे नहीं पता अलिफ कैसे मरी। तो वो कहती है कि मुझे सयान का बताओ। तो गाजी यूसुफ कहता है कि मुझे सयान का कुछ नहीं पता। तो वो अमीबा बुखारी कहती है कि तुम्हें सब कुछ पता है, तुम बता नहीं रहे। तो गाजी यूसुफ कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, सयान को मैंने छोड़ दिया है, वो अब अपनी मर्जी करे, जो कुछ भी कर सकता है। तो दूसरी जानिब नाज़रीन हमें दिखाया जाता है जो सयान होता है वो पहाड़ी इलाके के कहीं जाता है और वहीं पर बीमार हो जाता है और किसी घर में पड़ा होता है। तो उसे एक लड़की उठाती है तो वो डर से उठ जाता है और कहता है कि तुम कौन। वो कहती है कि मैं इस घर की मालकन हूँ, या आपको मुझे मैडम जी या मालकन जी कर बुलाना होगा, ये मेरा घर है। तो वो कहता है ठीक है मालकन जी। तो उसके पास जो लड़का खड़ा होता है वो कहता है कि बहन छोड़ो ना, अब आप इसके पास ही पड़े रहो, आप इसकी बातों में ही लगे रहोगे क्या। तो सयान उठ जाता है। वो कहता है कि ठीक है मैं आपको वो कहती है कि आप हमें पैसे दो। वो कहता है कि मैं गरीब हूँ,
مجھے میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ تمہارا گھر کہاں ہے، کہاں پر تم رہتے ہو؟ تو سیان کہتا ہے میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں کہیں پر بھی نہیں رہتا ہوں۔ تو سیان سوچتا ہے کہ میں کیسے بیمار ہوا ہوں، کہاں سے ڈاکٹر آیا؟ تو وہ لڑکا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ چلو آپ پھر ہمارے ساتھ چلو، کہیں ہم چلتے ہیں۔ تو وہ سیان کہتا ہے نہیں، اب کام کر کے ہی آپ کے پیسے میں لوٹا دوں گا۔ اور اس کی بہن کہتی ہے یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا بھائی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپی، یہ سیان ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہمیں اپنے پیسے آپ کا کرایہ دے دے گا۔ تو جو اس کی بہن ہوتی ہے وہ اسے لے کر باہر لے جاتی ہے۔ تو سیان سوچتا ہے کہ تو سیان بھی باہر آ جاتا ہے اس کے پیچھے۔ تو جو لڑکی ہوتی ہے وہ اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ یہ ہمیں کیسے پیسے دے گا سیان۔ دوسری جانب سیان اپنے جیب چیک کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی پیسے بھی نہیں ہیں۔ تو جو اس کی بہن ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہمیں کیسے اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں۔ تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ وہ کہہ رہا تھا نا کہ میں آپ کو پیسے دے دوں گا، تو ہمیں پھر لوٹا دے گا پیسے۔ تو وہ پھر سیان کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے سیان، اب تم رہ سکتے ہو یہاں پر۔ تو سیان سوچتا ہے کہ اب میں یہاں پر ہی کام کروں گا، یہیں پر رہوں گا۔ تو جو بہن ہوتی ہے وہ اسے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اب یہ میرا گھر ہے، میں اس گھر کی میڈم ہوں، آپ کو جاننا چاہیے ضروری۔ ناظرین، ہمیں دوسری جانب دکھایا جاتا ہے جو الینا ہوتی ہے وہ کئی پودوں کے پیچھے چھپ کر کسی کی باتیں سن رہی ہوتی ہے، اور وہاں پر ایک نوکرانی آ جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ تم کیا کر رہی تھی؟ تو الینا کہتی ہے کہ الف کی بہن میں تو یہاں کچھ نہیں کر رہی تھی۔ تو نوکرانی وہ کہتی ہے کہ تم کچھ تو یہاں کر رہی تھی۔ وہ کہتی ہے کہ تمہیں کچھ مسئلہ میں جو بھی کر رہی ہوں۔ تو وہ کہتی ہے کہ ویسے کچھ مسئلہ، یہ ہمارے صاحب کا گھر ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ تمہارے صاحب کی جو چھوٹے صاحب کی جو بیوی تھی وہ میری بہن ہی تھی۔ تو وہ کہتی ہے نہیں تمہاری بہن نہیں تھی، وہ یہ کہہ کر چلی جاتی ہے۔ تو جو الینا ہوتی ہے وہ سوچتی ہے کہ ان سب کو نہیں پتا کہ وہ میری جڑوا بہن ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل ہمراہ کے نئی قسط میں ہمیں دکھایا جاتا ہے جو سیان کا بابا غازی یوسف ہوتا ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، تو اس کے پاس امیبا بخاری جو لڑکی ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نے الف کو کیسے مارا، آپ مجھے بتاؤ۔ تو غازی یوسف کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا الف کیسے مری۔ تو وہ کہتی ہے کہ مجھے سیان کا بتاؤ۔ تو غازی یوسف کہتا ہے کہ مجھے سیان کا کچھ نہیں پتا۔ تو وہ امیبا بخاری کہتی ہے کہ تمہیں سب کچھ پتا ہے، تم بتا نہیں رہے۔ تو غازی یوسف کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں پتا، سیان کو میں نے چھوڑ دیا ہے، وہ اب اپنی مرضی کرے، جو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو دوسری جانب ناظرین ہمیں دکھایا جاتا ہے جو سیان ہوتا ہے وہ پہاڑی علاقے کے کہیں جاتا ہے اور وہیں پر بیمار ہو جاتا ہے اور کسی گھر میں پڑا ہوتا ہے۔ تو اسے ایک لڑکی اٹھاتی ہے، تو وہ ڈر سے اٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کون؟ وہ کہتی ہے کہ میں اس گھر کی مالکن ہوں، یا آپ کو مجھے میڈم جی یا مالکن جی کر بلانا ہوگا، یہ میرا گھر ہے۔ تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے مالکن جی۔ تو اس کے پاس جو لڑکا کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ بہن چھوڑو نا، اب آپ اس کے پاس ہی پڑے رہو، آپ اس کی باتوں میں ہی لگے رہو گے کیا؟ تو سیان اٹھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو
वो कहती है कि आप हमें पैसे दो। वो कहता है कि मैं गरीब हूँ, मुझे मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो वो कहती है कि तुम्हारा घर कहाँ है, कहाँ पर तुम रहते हो। तो सयान कहता है मेरा कोई घर नहीं है, मैं कहीं पर भी नहीं रहता हूँ। तो सयान सोचता है कि मैं कैसे बीमार हुआ हूँ, कहाँ से डॉक्टर आया। तो वो लड़का होता है, वो कहता है कि चलो आप फिर हमारे साथ चलो, कहीं हम चलते हैं। तो वो सयान कहता है नहीं, अब काम करके ही आपके पैसे मैं लौटा दूंगा। और उसकी बहन कहती है ये ऐसे कैसे हो सकता है। तो उसका भाई कहता है कि ठीक है आप ही, ये सयान ठीक कह रहा है। तो वो कहता है कि हमें अपने पैसे आपका किराया दे देगा। तो जो उसकी बहन होती है वो उसे लेकर बाहर ले जाती है। तो सयान सोचता है कि तो सयान भी बाहर आ जाता है उसके पीछे। तो जो लड़की होती है वो अपने भाई से कहती है कि ये हमें कैसे पैसे देगा। सयान दूसरी जानिब सयान अपने जेब चेक करता है, वो कहता है कि मेरे पास कोई पैसे भी नहीं है। तो जो उसकी बहन होती है वो कहती है कि हमें कैसे इसके पास पैसे भी नहीं है। तो वो लड़का कहता है कि वो कह रहा था ना कि मैं आपको पैसे दे दूंगा, तो हमें फिर लौटा देगा पैसे। तो वो फिर सयान के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है सयान, अब तुम रह सकते हो यहाँ पर। तो सयान सोचता है कि अब मैं यहाँ पर ही काम करूँगा, यहीं पर रहूँगा। तो जो बहन होती है वो उसे देख रही होती है कि अब ये मेरा घर है, मैं इस घर की मैडम हूँ, आपको जानना चाहिए ज़रूरी। नाज़रीन, हमें दूसरी जानिब दिखाया जाता है जो अलीना होती है वो कहीं पौधों के पीछे छुप कर किसी की बातें सुन रही होती है। और वहाँ पर एक नौकरानी आ जाती है, वो कहती है कि ये तुम क्या कर रही थी। तो अलीना कहती है कि आरिफ की बहन मैं तो यहाँ कुछ नहीं कर रही थी। तो नौकरानी वो कहती है कि तुम कुछ तो यहाँ कर रही थी। वो कहती है कि तुम्हें कुछ मसला, मैं जो भी कर रही हूँ। तो वो कहती है कि वैसे कुछ मसला, ये हमारे साहब का घर है। तो वो कहती है कि तुम्हारे साहब की जो छोटे साहब की जो बीवी थी वो मेरी बहन ही थी। तो वो कहती है नहीं, तुम्हारी बहन नहीं थी, वो ये कहकर चली जाती है। तो जो अलीना होती है वो सोचती है कि इन सब को नहीं पता कि वो मेरी जुड़वा बहन है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल हमराई के नई किस्त में हमें दिखाया जाता है जो सयान का बाबा गाजी यूसुफ होता है, वो खड़ा होता है। तो उसके पास अमीबा बुखारी जो लड़की होती है वो आ जाती है और कहती है कि आपने अलिफ को कैसे मारा, आप मुझे बताओ। तो गाजी यूसुफ कहता है कि मुझे नहीं पता अलिफ कैसे मरी। तो वो कहती है कि मुझे सयान का बताओ। तो गाजी यूसुफ कहता है कि मुझे सयान का कुछ नहीं पता। तो वो अमीबा बुखारी कहती है कि तुम्हें सब कुछ पता है, तुम बता नहीं रहे। तो गाजी यूसुफ कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, सयान को मैंने छोड़ दिया है, वो अब अपनी मर्जी करे, जो कुछ भी कर सकता है। तो दूसरी जानिब नाज़रीन हमें दिखाया जाता है जो सयान होता है वो पहाड़ी इलाके के कहीं जाता है और वहीं पर बीमार हो जाता है और किसी घर में पड़ा होता है। तो उसे एक लड़की उठाती है, तो वो डर के मारे वो डर से उठ जाता है और कहता है कि तुम कौन। वो कहती है कि मैं इस घर की मालकन हूँ, या आपको मुझे मैडम जी या मालकन जी कर बुलाना होगा, ये मेरा घर है। तो वो कहता है ठीक है मालकन जी। तो उसके पास जो लड़का खड़ा होता है वो कहता है कि बहन छोड़ो ना, अब आप इसके पास ही पड़े रहो, आप इसकी बातों में ही लगे रहोगे क्या।
تو سیان اٹھ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو وہ کہتی ہے کہ آپ ہمیں پیسے دو. وہ کہتا ہے کہ میں غریب ہوں, میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو وہ کہتی ہے کہ تمہارا گھر کہاں ہے, کہاں پر تم رہتے ہو؟ تو سیان کہتا ہے میرا کوئی گھر نہیں ہے, میں کہیں پر بھی نہیں رہتا ہوں. تو سیان سوچتا ہے کہ میں کیسے بیمار ہوا ہوں, کہاں سے ڈاکٹر آیا. تو وہ لڑکا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ چلو آپ پھر ہمارے ساتھ چلو, کہیں ہم چلتے ہیں. تو وہ سیان کہتا ہے نہیں, اب کام کر کے ہی آپ کے پیسے میں لوٹا دوں گا. اور اس کی بہن کہتی ہے یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے. تو اس کا بھائی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپی, یہ سیان ٹھیک کہہ رہا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ہمیں اپنے پیسے آپ کا کرایہ دے دے گا. تو جو اس کی بہن ہوتی ہے وہ اسے لے کر باہر لے جاتی ہے. تو سیان سوچتا ہے کہ تو سیان بھی باہر آ جاتا ہے اس کے پیچھے. تو جو لڑکی ہوتی ہے وہ اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ یہ ہمیں کیسے پیسے دے گا. دوسری جانب سیان اپنے جیب چیک کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی پیسے بھی نہیں ہیں. تو جو اس کی بہن ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہمیں کیسے اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں. تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ وہ کہہ رہا تھا نا کہ میں آپ کو پیسے دے دوں گا, تو ہمیں پھر لوٹا دے گا پیسے. تو وہ پھر سیان کے پاس جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے سیان, اب تم رہ سکتے ہو یہاں پر. تو سیان سوچتا ہے کہ اب میں یہاں پر ہی کام کروں گا, یہیں پر رہوں گا. تو جو بہن ہوتی ہے وہ اسے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اب یہ میرا گھر ہے, میں اس گھر کی میڈم ہوں, آپ کو جاننا چاہیے ضروری. ناظرین ہمیں دوسری جانب دکھایا جاتا ہے جو الینا ہوتی ہے وہ کئی پودوں کے پیچھے چھپ کر کسی کی باتیں سن رہی ہوتی ہے. اور وہاں پر ایک نوکرانی آ جاتی ہے. وہ کہتی ہے کہ یہ تم کیا کر رہی تھی. تو الینا کہتی ہے